يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا الله يغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم للبتول بشراك باتصال بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية يا واهب العطايا الله يغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة بجنة عالية بشراك بالآمين فأنت في الأمان طوبى لك الأمان دنيا وأخروية يا واهب العطايا الله يغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا يغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا يغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنات النعيم
النساء حقا بلا ابتراء كم لك من سناء وربنا راضيا وهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة آمنت بالبشير والناس في الكفور رزقت بالذرار تحظى بهم سنيا وإذا العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة إلى المعروف والعطاء المألوف غارة للملهوف إنكم بأجرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران غارتان للحيران إنكم لي أجرا سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدون لي بافتقاري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي الله هو الله هو الله الله الله
فيها لي شاهد لي بافتقاري الله الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي جمل جمل أحوالي سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه شيخ أرشاد بنجار بجاه شيخ أرشاد بنجار بجاه شيخ كشف الأنوار بجاه شيخ كشف الأنوار سألت الله بارينا الله يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وعطرته ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا
ومعلمينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد من جميع الأولياء والصالحين في هذه البلدة وإلى روحي بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمنور والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يقضي حاجاتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah masjid Adabul Hafadhah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, hadir kembali pada ta'lim sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang banyak dan berkah. Dan mudah-mudahan kita berataan panjang umur di dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan dalam keadaan sehat wal afiah. Dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau dan dzurriyyat beliau dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati Ramadan di hari yang ke-22 ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa memaksimalkannya dengan memperbanyak berbagai ibadah
baik itu di siang dan malam Ramadan yang tersisa ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu, ujar Imam Al-Haddad, kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fi Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairih. Rasulullah itu bahimat, bersungguh-sungguh di dalam beribadah di bulan Ramadan, yang mana tidak diperdapati sungguh-sungguh beliau tadi di bulan lain. Artinya Rasulullah di bulan lain bersungguh-sungguh ibadah, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan bersungguh-sungguh beliau itu bemagin. Kemudian wakana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Ketika beliau memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, bamagin lagi beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah, terutama di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Istri-istri beliau diajak untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam patut merenungkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aja yang maksum, yang tidak berdosa, ketika 10 terakhir bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Aturannya apakan lagi kita orang awam nang banyak dosa. Tampulu Allah berikan kesempatan 10 terakhir ini kita bisa nikmati, kita bisa menemui tampulu. Yuk kita ambil kesempatan ini, kita perbanyak berbagai ibadah. Malam itu diriwayatkan Rasulullah kada beguringan di dalam ibadah. Kita mun kawa ya mun amunnya guring juga toh, ulah guring kita supaya kada nyenyak. Kenapa? Untuk kita isi dengan ibadah 10 terakhir bulan Ramadan ini. Tampulu. Bagi apa caranya supaya sigar mata? Ya, mun ada kopi minum aja kopi. Saran ulun panglah kopi ini jangan kopi saset, apalagi kopi sasetan mungkin ya. Kopi nang biji itu nabo, Pak. Kopi nang biji giling, ya kan? Mun ulun di rumah tuh alatnya nang manual, nang berputar tuh ada, nang pakai listrik tuh ada juga. Jadi nungkar kopi itu kopi nang biji, kopi nang bujur kopi, jangan kopi saset tadi. Kopi saset tuh siapa ada persennya kopinya? Ya kan, mun kawan ulun minum kopi saset tuh kada sigar, kada mata, malah mengantuk lagi. Kenapanya gula gitu. Namunnya kopi itu kan dasar kopi, namun hendak memanisi sarahnya lagi buati gula aren, buati susu, ya kan, buati gula biasa terserah. Mau hendak manis lagi minum kopi dihiga
bini. Nah, kopi itu saran ulun panglah, kopi itu mun kawamun ada kopi pengaron, kopi puntik adalah ada kah? Kopi pengaron ulun lawas pang mencari nah anu kada dapat lagi kopi pengaron. Kenapa? Karena ulun mencari di Banjar. Jakanya ulun mencari di Pengaron dapat atau di Martapura banyak kayak orang berjual, cuman kada sampat lagi tatulak. Inggih. Mun ada atau saran ulun nang bagus jua nih. Kopi itu kopi Vietnam. Banyak dia orang berjual. Nya orang ada khusus berjual kopi biji tuh di Banjar ada banyak. Jadi kopi Vietnam tuh bagus. Pahitnya tuh stabil Pak Ibu. Nggih, nya kopi itu ada nang pahit, ada nang pahit campur masam ada juga. Nggih. Insyaallah aman jasagen lambung. Nang kada aman tuh kopi saset, ya apalagi kopi sasetan dah deh. Insyaallah aman jalambung kopi nang bujur tuh. Ulah jana ulah, apalagi pakai banyu panas ulah. Baunya tuh semerbak pian nyaman baunya tuh. Insyaallah aman lambung kita, amun kada diminum. Dilihat akan itu jana kada diminum, insyaallah aman jalambung. Ada lagi nang bagus kopi itu. Tadi kan kopi Pengaron bagus, kopi Vietnam bagus. Ada lagi nang paling bagus daripada itu, kopi nang ada. Artinya kopi nang ada aja diminum, jangan mencari nang kada data. Kenapa jadi minum kopi? Supaya mengawani kita dalam ibadah. Amun malam, mun siang jangan diminum kopi itu supaya sigar mata nih. Insyaallah bian ulun tuh di rumah tuh basadia tuh kopi Vietnam tuh malam tadi ulun minum pas tarawih, minum pulang imbah tarawih. Nah apalagi janak mata ulun paksakan guring kada sampai sejam, bangun pulang sampai ke subuh. Supaya apa? Supaya kita memperbanyak ibadah, baca Al-Quran, qiyamul lail, baca dalail, baca istighfar dan lain sebagainya. Tampulo diberi kesempatan bisa menikmati, bisa menamui 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan tatamu malam Lailatul Qadar. Menamui itu kadang harus kita menamui balah langit, kadang harus nang bulan turun, kadang harus dedaunan nih bertasbih, atau kita mendengar dedaunan membaca tasbih. Kadang harus seperti itu. Orang nang menamui malam Lailatul Qadar, terjadi malam itu malam Lailatul Qadar, kita dalam keadaan beribadah, kita dalam keadaan zikrullah, kita dalam keadaan baca Al-Quran, kita dalam keadaan baca istighfar, kita dalam keadaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Maka inilah pendapat Imam Qalyubi, apabila 1 Ramadan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar terjadi di malam 23. Kita Ramadan tadi hari apa? Satunya hari apa? Hari Sabtu. Malam ini malam apa? 23. Yuk begadang.
Jangan main bola, nonton bola aja begadang, ya kalah juga 5-1 ya kan? Nyakiti hati aja. Bila main bola begadang, ini kenapa? Malam apa lagi bola? Malam Rabu pas orang tarawihan, yuk bian. Tarawih Terbengkalai kah? Nonton bola kah? Ayo, amun ulun baik tarawih bang. Imbah tarawih hanyar buka internet. Bila pina menyumpah status, bila pina sadih status, berarti kalah berarti. Jangan main bola hanyar begadang, jangan. Ini tampulun nih nah. Ujar Imam Qalyubi, beliau berpendapat apabila Sabtu awal Ramadan, 1 Ramadan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar di malam 23. Apabila malam ini sembahyang maghrib berjamaah, usahakan. Isya berjamaah, Ba'diyah Qobliyah Isya kita gawe, tarawih kita gawe. Terus malamnya kita usahakan samalaman kita isi dengan ibadah. Mudahan Allah berikan taufik hidayah. Mengantuk setai, makanya tadi kopi diminum. Seteja apa namanya? Diabetes itu kopi nang sasetan. Kalau kopi bias, kopi nang bujur itu aman, bujuran aman. Ini kan ada mahal Nabi lagi lah aman. Ya saja mau dilihat gitu aja kada, insya Allah aman, ya kan? Mudahan Allah berikan taufik hidayah sehingga bisa kita untuk memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir. Terakhir di dalam Ramadan ini. Sisa terakhir ini nah mudah-mudahan kawa kita bukan hanya malam ini aja mentang-mentang misalnya 4 pendapat Imam Qalyubi, lalu malam ini bahimat sampai ke subuh beribadah, ya kah? Isuknya membalas sarau zuhur bangun sembahyang guring pulang sedin, sampai asar bangun sembahyang guring pulang, sampai maghrib bangun babuka. Berkah bener aja. Malam sisanya tetap kita laksanakan ibadah. Kenapa? Karena kita hendak mendapatkan fadilah. Menggawi sunat dapat pahala wajib, menggawi wajib dapat pahala 70 wajib. Nita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh di dalam ibadah, maka kita sebagai umat Rasulullah pun juga mutabaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahimat juga di dalam ibadah. Qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala wa hiya fil autari minha arja. Malam Lailatul Qadar, ya kah? Ini maaf bahasanya malam Lailatul Qadar, ya kah? Malam tu ya lailatun, lailatun yaitu malam, tak 2 kali sambatannya kada bapak, jadi istilah sudah malam Lailatul Qadar. Ujar ulama, ini para ulama yang berpendapat nang mereka itu menurut pengalaman mereka yang mana mereka selalu menghidupkan 10 terakhir di dalam bulan Ramadan, mereka mengatakan arja, lebih diharap malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di ganjil, di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, 3 satu ya tahuan tuh hendak lagi sih Den.
29 tuh hari apa kita ya Ramadan ya? Hadang ulun melihat kalender. 29 hari Sabtu. Nah, Sabtu tuh 29 tuh lah Ramadan kita lah. Jadi kena sorenya tuh ru'yah. Apabila hilal kelihatan, ini musian hilal nih kada keluar rumah ya lah tah. Apabila hilal kelihatan, maka berarti malam minggunya itu kita batakbiran. Apabila kada kelihatan, ujar pemerintah kada kelihatan, berarti Ramadan diganapakan 30 hari. Berarti kita hari raya hari Senin. Yalah. Nah, neta. Adapun yang pakai hisab, pakai hitungan, seperti saudara kita di mana di Muhammadiyah, itu kan pakai hisab. Buatnya hari apa? Ada yang tahu kah? Hari apa? Ada yang tahu hari apa? Ada yang tahunya kah? Buhannya sudah tahu nih, sudah buhan apa saudara kita nang di Muhammadiyah sudah. Kenapa? Karena buhannya pakai hisab, pakai hitungan. Kalau kita pakai ru'yah, hisab kita bisa aja juga. Hisab kita bisa. Banyak ulama kita nang pandai, nang harat, nang ahli di dalam ilmu falak. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, Nahdlatul Ulama itu memakai ru'yah, melihat bulan. Awal Ramadan pakai ru'yah, akhir Ramadan pakai, atau awal Syawal pakai ru'yah. Neto. Nah, jadi kita menghadang kena tuh Sabtu Sabtu sore atau kena di maghrib di malam minggu itu menghadang kita, entah itu channel di Sabilal kah atau mana. Bila di Sabilal orang bertarawihan berarti hari Seninnya hanya hari raya. Nah, seperti itu. Kita umpat pemerintah aja lah. Nah, ujar Imamul Haddad wa bil jumlah. Ini masih kita di dalam fadilah al-ashril awakhir min Ramadan. Fayambaghi lil mu'minil fatini an yakuna fi kulli lailatin min layali ramadana musta'iddan li lailatil qadri wa mustayqidan laha. Sepantasnya bagi mukmin yang pintar, jadi Imamul Haddad, inya mencari malam Lailatul Qadar itu kadang harus bila 10 terakhir hanya mencari kada, tetapi mulai awal Ramadan sampai akhir, bukan hanya nang dijanjilnya aja, tetapi setiap malam dicari malam Lailatul Qadar itu tadi, setiap malam. Nah, kemudian karena kita memang mendapatkan, diberikan kesempatan menemui 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita tambah semangat kita untuk mengerjakan ibadah di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini. Nang banyak duit lah kasih banyak ibadah sedekah. Nang sehat lah kasih banyak ibadah. Ya kah? Amun ada masjid mengadakan qiyamul lail, kita tangi, kita hadiri, kita ramaikan. Kenapa? Banyak manfaatnya ketika kita melaksanakan qiyamul lail di masjid. Banyak benar manfaatnya. Silaturahmi dapat, pahala i'tikaf dapat, ya, batu bertambah semangat di dalam ibadah dapat juga. Nggih, nang kada tapi tahu caranya, ketika ke masjid umpat qiyamul lail dapat juga. Pokoknya banyak benar manfaatnya di dalam kita meramaikan masjid di dalam qiyamul lail itu tadi. Amun mengadakan, nggih. Ada juga masjid nang apabila malam ganjil hanya mengadakan qiyamul lail, ada juga. Ada juga nang tiap malam, ada juga. Bilanya malam ganjil banyak orangnya.
Bila malam ganap sedikit, kemana orangnya guringan. Nah, itulah. Jadi kita jaga malam Lailatul Qadar dengan berbaik ibadah. Apa nang terutama? Nang paling utama nang kita baca adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ketika kita banyak membaca, maka Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat kepada kita yang waktu di dunia rancak membaca Al-Qur'an. Ujar Al-Qur'an, ya Allah, kaina di hari kiamat. Ujar Rasulullah lah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an kaina di hari kiamat datang sebagai pemberi syafaat bagi siapa? Bagi ashabih, bagi orang yang waktu di dunia rancak membaca Al-Qur'an, fasih dalam baca Al-Qur'an, apakan lagi hafal Al-Qur'an. Karena orang hafal Qur'an itu otomatis rancak membaca Al-Qur'an. Ujar Al-Qur'an kaina di hari kiamat, ya Allah, sebagaimana inya waktu di dunia kada tapi guring waktu malam karena inya membaca aku, maka ya Allah berikan syafaat kepada inya. Ini hadis nih. Artinya ketika di malam hari disitulah afdal kita membaca Al-Qur'an. Orang-orang nang hafal Qur'an mereka murajaah, mereka membuliki hafalan mereka waktu malam. Ujar guru kami, aneh bin ajaib apabila orang tuh hafal Quran kada bangun malam. Karena orang nang hafal Quran itu otomatisnya murajaah dengan hafalannya, menjaga dengan hafalannya. Nah, menjaga hafalannya tuh paling bagus adalah waktu malam. Sehingga rancak baca Al-Quran di waktu malam hari, kaina di hari kiamat Al-Quran membela orang yang hafal Quran, membela orang yang rancak membaca Al-Quran. Ya Allah, sebagaimana inya kada tapi guring karena membaca aku waktu malam, maka ya Allah berikan syafaat kepada inya. Mudahan kita termasuk daripada orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya harus hafalnya seharus rancak baca Al-Quran. Nah, adapun tentang hafal itu kabar gembiranya adalah orang yang hafal Yasin termasuk juga dengan hafal Quran. Orang yang hafal surah Waqiah termasuk juga. Orang yang hafal surah Al-Muluk termasuk juga. Ya cuman terendah martabatnya, terendah derajatnya daripada nang orang nang hafal 30 juz. Ulun suah mendengar pian orang nang rajin, orang nang semangat dalam menghafal Al-Quran. Ujarnya, jakanya labih Quran ini pada 30 juz, hafal lagi. Wah, daripada semangatnya tuh. Nah. Karena apa? Karena kaina di hari kiamat orang yang hafal Quran semakin inya naik derajatnya sebagaimana banyaknya inya bacaan Al-Quran waktu di dunia. Naik terus, naik. Makanya guru kami ketika ditakuni waktu ditakuni beliau abah, kami nyawa abah, di mana nyamannya orang hafal Quran tuh, bah, di mana nyamannya orang hafal Quran tuh, letak nikmatnya tuh di mana? Apa jawaban Sidin? Letak nikmatnya orang nak hafal Quran adalah ketika mengulangi hafalan. Artinya tetap membaca Al-Quran. Adapun kita orang awam ini kenapa jadi koler membaca Al-Quran? Karena memang kada nikmat.
belum dapat nikmat tuh belum. Adapun orang yang sudah dapat nikmat, alif lam mim, dalam hatinya alhamdulillah, dikawa akan baca Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dalam hati alhamdulillah, diberikan, dikawakan membaca Al-Quran. Bukan hanya ketika mendengar orang nang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus lalu Allah Allah Allah, tayyib 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 ya. Jadi jarang nang membaca lain tayyib utuh nang bacane. Nikmat suaranya bukan nikmat itu, tapi nikmat ketika mendengar bacaan Al-Quran kita dapat pahala. Bukan nikmat apa-apa suara seorang bagus lalu dipuji orang, itu nikmat bukan. Tetapi ketika membaca Al-Quran, nikmatnya apa? Ketika baca Al-Quran, di situ Allah berikan banyak rahmat kepada orang nang membacanya. Bahkan orang nang mendengar pun dapat rahmat jua. Tampulu kita masih dalam bulan Ramadan, yuk kita perbanyak bacaan Al-Quran, terutama di malam hari dan 10 terakhir ini kita gunakan untuk kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa baca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa ujar Imamul Haddad? Fa innal maqsud alladhi alaihi al-mu'awwal an ta'tiya alaihi lailatul qadri wa huwa mustaghriqun bil amal as-salih dzakiran lillahi ta'ala ghaira ghafilin wala sahin wala lahin. Ketika malam Lailatul Qadar turun, usahakan jar Imamul Haddad kita dalam keadaan jaga, dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan beribadah, mustaghriqan, karam, tenggelam di dalam ibadah. Jangan sampai dalam keadaan lupa, apalagi dalam keadaan maksiat. Karena orang nang maksiat di dalam waktu yang afdal, dosanya dilipat gandakan jua. Sebagaimana kita beribadah di waktu yang afdal dilipat gandakan pahalanya, maka begitu juga dilipat gandakan dosa orang yang berbuat maksiat di dalam waktu nang afdal. Orang malam Lailatul Qadar orang beribadahnya kada belatupan. Belatupan itu dosa kok Ustaz. Amun orang banyak takajud ya, maka takajudnya beri muar, ampun lagi disambat. Ayo bian. Makanya anak-anak nih kanakan padahi jangan belatupan, kasihan orang nang jantungan. Nah, kiranya itu aja pun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang menjadi sebab kita berataan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita dilepaskan daripada azab kubur, dilepaskan daripada azab neraka. Dan kita doakan keluarga kita yang sudah mendahului, abah mama kita yang sudah mendahului, mudah-mudahan mereka dilepaskan daripada azab neraka dan azab kubur, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas kepada mereka dan Allah berikan ampunan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wa ahli wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat
إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وعترته من جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى روح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى روح بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي Ilham bintu Kacil, Masniyah binti Utuh Gumri, Muhammad Arsyad bin Alik, Fatimah binti Haji Asmuni, Sayuti bin Sulaiman, Haji Ali Yasin bin Acil, Siti Fatimah binti Sarkani, Arman bin Taris, Irus bin Ikat, Siyah binti Dahri, Hajjah Jum'ah binti Aman, Ratna binti Umar. Wa ila ruhi bagi Bahrul bin Yusuf Najah Fakhri bin Marzuq ila Muhammad Zuhdian Nur ila ruhi Saifuddin ila ruhi Al Habib Abdullah Al Habashi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyyahum al jannah bighairi hisab. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum mufratan min farin nar. Allahumma taqabbal hasanatihim waghfir sayyi'atihim. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب عفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو
كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا